رہا ہے, جس نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس کا رول کو اتنا رسپانسبلٹی تھا, اس عہدہ کو رسپانسبلٹی کو اپنایا تھا, اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں, مگر ہمارے اپوزیشن کے جو ایم این ایز تھے, ہمارے اتحادیوں کے جو ایم این ایز تھے, ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اپنے دور میں. اور اب کمال یہ ہے کہ اس کٹ پتلی کے دور میں بھی سینٹ کا امیدوار بن کے حکومت کے جو آج کے ایم این ایز ہیں اور اتحادیوں ہیں, ان کو بھی اپنا حکومت سے رسپیکٹ دلوایا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور پی ڈی ایم کا ایک قسم کی جیت ہو چکی ہے, اور ہم سب نظریں 3 مارچ کو ہے. آپ سب کا شکریہ. آپ بات کر لیں. جیسے بتایا کہ ضمنی انتخابات میں دیکھا گیا کہ حکومتی امیدوار ہارے, اور الیکشن دیکھا ہے کہ چیزیں چوری ہوئی, پریزائڈنگ آفیسر چوری ہوئی, مگر جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں, آپ کس حد تک پی ڈی ایم متفق ہے اور پوری امید ہے کہ آپ کے جو ممبرز ہیں وہ نہ چوری ہو جو خود بہت. اس سے پہلے یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے اندر آپ کی کیا باتیں ہوئی ہیں, اور کیا لانگ مارچ بھی اس کے اندر سینٹ کی تو بات ہو گئی, لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ انہیں منایا کہ نہیں منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے, کھانا کھایا, اچھی باتیں ہوئی ہماری. یوسف رضا گیلانی صاحب, اور نہ صرف یہ کہ وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں, مسلم لیگ نون ایک بہت یہ ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے پرسن بہت ایک ایفیبل پرسنالٹی ہیں, سب جمہوریت پسند ان کو پسند بھی کرتے ہیں, اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں. پی ایم ایل این ان کو اس الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سپورٹ نہیں ہے, یہ الیکشن ایک ڈیوائیڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو اس حکومت کے ذریعے عوام کے اوپر ایک قہر بن کے ٹوٹے ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار ہیں, عوام کے لیے مشکلات کے ذمہ دار ہیں, ان کا روزگار, ان کا آٹا, ان کی چینی, ان کی بجلی, ان کی گیس چوری کرنے کے ذمہ دار ہیں. اور جو رائٹ سائڈ آف عوام پہ اس وقت کھڑے ہیں, سبرا گیلانی صاحب ان کے امیدوار ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہر جمہوریت پسند, ہر وہ انسان, چاہے اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو, وہ تحریک انصاف کو ووٹ اس وقت نہیں دے گا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی مجرم جماعت ہے. عمران خان عوام کا مجرم ہے, عوام کی مشکلات کا باعث ہے. 3 سال میں جو عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی, اور روز مہنگائی کی صورت میں, لاقانونیت کی صورت میں, مس گورننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے, وہ عوام کا مجرم ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن ہے جس کے اس طرف جمہوریت پسند کھڑے ہیں اور دوسری طرف عوام کے مجرم کھڑے ہیں. ہر الیکشن میں ان سین قوتیں سرگرم ہوتی ہیں, یہ جوائنٹ سوال ہے, کیا اب تک وہ قوتیں سرگرم ہوئی ہیں؟ آپ کے لوگوں کو کچھ پریشرائز یا کچھ ان کی ویڈیوز کی دھمکیاں یا کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں, یا ابھی تک نیوٹرل ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی میں نے اسی بات کا جواب دیا تھا, یہ کوئی نیوز نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کسی کے حصہ نہیں ہے. یہ نیوز نہیں ہے, نیوز تب بنتی ہے جب وہ کھیل کا حصہ بنتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ نہیں شامل تو ان کو شامل ہونا بھی نہیں چاہیے, ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے, اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا میڈم, یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ڈی ایم بنی الیکشن میں جو سندھ میں آپ کو کامیابی ہوئی اور پورے پاکستان میں ضمنی الیکشن میں بہت شکست ہوئی حکومت کو, اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایون کہ اپنی ہوم گراؤنڈ میں سابق وزیر اعلیٰ الیکشن کی ہار گئی, کیا کہیں؟ جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہو. ملک کے ہر کونے سے کہ پختونخوا سے لے کے بلوچستان کی پیشین تک حکومت نے ان بائی الیکشنز میں بری طرح
शिकस्त का सामना किया है, वो बुरी तरह हारे हैं। अवाम ने उन सेलेक्टेड को हर बाई इलेक्शन में रिजेक्ट किया है, मुसरत कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये दो फैक्ट हर मैदान में चैलेंज करेंगे, बाई इलेक्शंस में भी चैलेंज करेंगे और सेनेट में भी मिल। अब पूरा सियासी सिचुएशन तब्दील कर दिया है। हुकूमत का घबराहट बुखलाहट सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है, वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और हम कामयाब भी होंगे। हम इन नालायक, नाजायज, नाअहल हुक्मरान जो इस मुल्क के आम आदमी के लिए बोझ बना हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क के अवाम को तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी गुर्बत खेल दिया है, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जमहूरियत को बहाल करेंगे, एक ऐसा अवामी हुकूमत बहाल करेंगे जो अवाम की खिदमत करे और उनके लिए इस हुकूमत की तरह मसाइल ना पैदा करे। जब आपने बात की थी मैडम, जब पीडीएम बनी तो बिलावल आप और मौलाना साथ में आपने कहा था 5 साल पूरे करने नहीं देंगे सब तो आगे लॉन्ग मार्च भी है, क्या 5 साल पूरे करने देंगे हुकूमत को या घर भेजिए कामयाब हो जाएंगे? हम समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो उसूल है, जो मकसद है, जो एम है, वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करें और हर अदारा अपना अपना आइनी और जमहूरी किरदार हमारा लॉन्ग टर्म जहद है। इसी गेम से ये कामयाबी हमें फ़ौरन नहीं मिलेगी, हमें मुसलसल। लेकिन जो हमारा शॉर्ट टर्म इमीडिएट एम है इस वक्त, जो हर पाकिस्तानी के लिए मुसीबत बना हुआ है, वो ये कठपुतली है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सारी जमातों मिलके इस कठपुतली को भी घर भेज देंगे और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह जमहूरियत का बहाली करेंगे। आपने कल भी कहा और पहले भी कहते रहे हैं कि ये किसी और का नुमाइंदा है, कहीं सिफारिश से आया। तो जब आपकी हुकूमत में ये हफीज शेख को वजीर खजाना बनाएगा तो उस वक्त कोई प्रेशर था पीपल्स पार्टी पर? मैं हफीज शेख कोई प्रेशर नहीं था हफीज शेख को, ना अब बनाया हमारे दौर में बनाने के लिए और इमरान खान के दौर में बनाने के लिए, तो उनसे ही पूछ ले। लेकिन जो मैंने कल कहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हफीज शेख साहब का और पुराने पार्लियामान के लिए ये इम्तिहान है। इनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जब वो इलेक्शंस में जाते हैं, उनके हर कॉन्स्टिट्यूएंट, हर मेंबरान असेंबली से पूछेगा कि क्या आपने PTIMF के उम्मीदवार को वोट दिया है, क्या या आपने अवाम के उम्मीदवार को वोट दिया है। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि मैं अवाम के उम्मीदों के मुताबिक वोट देंगे। वो बार बार इन टेक्नोक्रेट्स को और PTIMF के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। One by one. एक सेकेंड, अगर मरियम नवाज बाहर जाने को राजी होती तो मरियम नवाज के खिलाफ एक और झूठा नैब का मुकदमा खोलने की जरूरत पेश ना आती। ठीक है, हम अदम के खेल इस वक्त खेल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस और अदम एतमाद में बहुत ही फ़र्क है। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात है, हमारे फैसले आपके सामने हैं। हमने मिलके फैसले लिए कि हम बाई इलेक्शंस लड़ेंगे। हमने मिलके फैसले लिए कि हम सेनेट में मुकाबला करेंगे। हमने मिलके फैसला लिए कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके भी फैसला लेंगे कि कैसे इस हुकूमत को हटाना है, कहाँ से हटाना है और कहाँ से अदम एतमाद अगर करना है कहाँ से। नेशनल पार्टीज हैं, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो मकसद में है वो ये है कि ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट, तो इस पे क्या डिसाइड हुआ है? अगर ओपन बैलेट का डिसीजन आता है तो क्या होगी, दोनों पार्टी से PDM जाएगी सेनेट इलेक्शन में या पीएल पे जाएगी? मैं
इस के ऊपर अपना मौक़िफ़ बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ और हर जमहूरियत पसंद जमात का इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है कि इसका अगर फ़ैसला करना है, क्योंकि ये आईन पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है और जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, वही ECP ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं उसको दोबारा दोहरा देती हूँ कि वो पार्लियामेंट का काम है, वो किसी कोर्ट का काम नहीं है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना अपने फ़ायदे के लिए, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है, ये इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। और अगर ये तरमीम लानी है तो ये इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के ज़रिए आएगी, अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए आएगी और कंसेंसस के साथ आएगी। इस जाली हुकूमत में हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। सॉरी ऑब्वियसली हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली है और हम हर मेंबर से अप्रोच कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 मार्च को सब नजर आएगा। बिलावल साहब ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट में तो व्हाट्सएप ऐसा लगता है कि आपके वालिद साहब का एक सियासी मौक़िफ़ रहा है कि मुंतखब हुकूमत जो है उसको आईनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन आप उसके बरक्स जो है एक वो मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुंतखब हुकूमत पे हमलावर हो रहे हैं। मैं सियासी लश्कर लेके हम बराबर हो रहा। आई थिंक कि आपका डिस्क्रिप्शन से मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी अंदाज में अपोजिशन किया है। आज भी हम सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में यकीन हैं और एहतजाज भी जमहूरियत के ही एक हथियार है कि आप पुरअमन एहतजाज आपका जमहूरी हक है और उसको इस्तेमाल करना भी आपका हक है। हम बिल्कुल समझते हैं कि जायज़ हुकूमतों को अपना टर्म भी पूरा करना चाहिए, पार्लियामान भी अपना टर्म पूरा करना चाहिए। इस वक्त जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टेड निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे, और ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज़ निज़ाम नहीं होगा और हमारा मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। एक सेकंड मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। आपने जो फॉर्मूला, एक सेकंड भाई इधर देखें, आपने जो